brothers and sisters, in order for us to strengthen our inner self or our true self, it is very important to consider the inner child. Okay. Sa inner child, usahay makadungog ta common kayo ng ginasulti, visit your inner child, watch your inner child, be aware of your inner child, and commonly gina-associate siya sa mga unresolved emotional needs na to sa ato ang pagkabata. But dapat tanawon po nato on the other side that the inner child is also our strength. Kaya bisan gani sa Biblia, this one here again, if we visit the Bible in Matthew chapter 18 verse 3, si Kristo mismo yun siya, truly I tell you, he said, that unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. He tried to emphasize the virtue, the most important virtues of a child. No? The humility and the faith of the child to the adults. So, if we tap our inner child to know who we really are, we will not just focus on the unresolved emotional needs, but focus also on the trying to discover the most important aspect sa imong kinabuhi, ang imong strength during your child. Di ba? Like for example, very example sa ako when I start nga nag-drive og motor, ang kanunay ma-remember sa ako ang self is kadtong na disgrasya ko sa motor. And so, naay kanunay kahadlok sa ako nga manggahi ang ako ang mga muscles like that, because the trauma nga dagan sa kuha nga wala na ako nabantayan kaayo is nadisgrasya ka, no? But later on I realized I have to tap the inner child. Ingon ko sa akong kaugalingon, Dennis, samtang kamay pa ka sa una, dula-dulaan nimo ng bike, ginapalupad-lupad nimo ang bike, hawd kay ka padagan sa bike, makiglumba pa ka sa mga tricycle din ha, tungod kay nag-enjoy ka sa imong pagbike. No? That's the child Dennis there. And then later on, sa sige na ko ginasulti na, then I try nga na-relax ko, no? Nga gamit nako ako ang strength diha sa ako ang inner child nako. So dili lang unta dapat, no, focus ta nga ang kana lang unresolved emotional needs ang ato ang tan-awon sa atong inner child, but also the strength of that inner child. Ingon pa sa uban nga mga expert, di na ko mawala ng inner child na to, those unresolved issues like that, di na mawala, but pwede na to siya ma-tame, no? Ang inner child. Pwede na to siya mahatagan o ganang renewal ang atong inner child. And that's why in Romans chapter 12 verse 2, gisulti niya ni San Pablo nga siya nga, do not conform yourselves to the standard of this world, but let God transform you inwardly with a complete change of your mind, so that you will be able to know what is pleasing and perfect to God. That renewal of the mind, no? Nga to ang buhaton, mag-start dito sa pagtanaw sa ato ang mga unresolved issues, but at the same time magtabang sa ato ang ma-resolve kini pinaagi sa pagpalutaw also sa ato mga strength, di ba? Daghan po ta ni ana, dili lang issues ang nasa to, but also the strength. Gani sa una, this is based on experience, no? Nga na ako'y daghang mga bata nga giatiman. And sometimes it's very difficult to help them tap that inner child nga dapat nila i-resolve.
Ang akong ginabuhat is ginapangitan ako tong ilahang inner child, the happy child, no? Katong happy moments sa ilahang childhood, and dito ko nagsugod og strengthen sa ilaha. Akong gitan-aw ang ilang mga strength, mga giftedness, mga potentials, and I work with that area. Kay gitry na ko to nga ginapukaw kanunay ang ilang mga unresolved emotions, mas naglisod sila niini, no? Mas grabe kaayo, ang lalong kaayo, ang dulot sa ilahang usahay, lisod kaayo nila at tubangon ang ilahang mga unresolved issues, labi na og ganang naaslay daghang kalagot, especially sa mga family members nila. So what I did is I tried to tap the good side of the child, the inner child, and then I allow the child to grow and become part of their adulthood, nga ma-develop to nila nga mga giftedness nila, nga ma-discover nila nga this is me. Because what is unresolved there, nga naa din ha, usahay, dili na tinuod nga kita. No? Kay, mautoy gihansak sa atoa, sa kahigayunan nga atong panahon na, nga we are not able to guard ourselves, kay nga naman, bata pala kita. And that's why, gisaksakan ta og mga negative emotions and negative concepts nga pagtuon na to, mao na to kita, no? But the real self, the inner self, is the one that is happy, joyful, humble, the one that is what Jesus talked about, no, in Matthew chapter 18 verse 3, nga the real child that is being formed in the image and likeness of God, mao to siya ang dapat na to i-develop og maayo sa atong kaugalingon. And once we can tap that, we can realize nga kani man gyud mao ni ang tinuod nga ako. And so slowly we can tame that child nga naay mga unresolved emotions. We can say, relax din ha. Sorry for the time that you were bombarded with negative emotions, but relax, no? It's okay. Let's forgive those days nga na nadaot ang ato ang mga emotions, ang ato ang mindset. But this time I have to grow as a person being given by God a gift, a talent, a skills, a faculty nga kinahanglan nako gamiton aron sa akong paglambo. Because all of us are victims of those negative emotions. And that's why we need to renew the mind, no? The mindset nga atong i-renew na to. Kaya usahay lagi makadungog ko niya ng inner child, mga ison. Mura pag nakapokus sila sa mga unresolved emotional needs. But why not focus on the other side? The strength of the child in you. The good side. The one that Jesus is being proud of. Nga gusto niya mahimong little children ang tanan aron makasulod sa gingarian sa langit. The kind of virtues that we have, realizing that we are created by a good God, it means to say that we are good. And then start diha sa ato ang pagiging pag-discover na to, sa pagiging good na to nga usa ka bata, then we will try to let that child grow and become an adult who has the strength, no, nga mahimong maayo diha sa katilingban. So visit your inner child and allow that good child to grow and try to tame the child that is still influencing you this very moment.
the drama of that inner child who has unresolved issues, who is trying to control you, trying to tell you you are anxious, you are depressed, you are deprived, try to tame that by allowing that child in you who is gifted, talented, to grow, and let that inner self, that true self, strengthen you to fight against anxiety and depression. To God be the glory.